Ito na po yung part 2 ng video. So, yan po guys. Ayun po si Papa. Bumalik po ako doon. Kasi po may ginawa po. Maglilit yung manok po. Yan po. Yan po. Ito na po ang part 2. Ay, nangalanat eh. So, yan, guys. Ba't ganitong aso to? Nananahol. Patayin ko to eh. Patayin mo daw yung manok na yun. Guys, nananahol po yan. Alin yung papatayin mo manok, dad eh? Yung kulay white. Okay. Dada, nangangabol yung kambing na yan, oh. Yan yung katayan mo dapat, eh. Nangangabol. Pwede ba ilutsong yung kambing, dada? Oo. Bak. So, yan, guys. Bumalik po ako dito. Po yung part. Hanggang part 3 po to, guys. Team yay, kasalers na biday. Team yay, kasalers last day. Team yay, is Sunday. Team yay. Ayan po yung lolo ko. Pogi po, di ba? Kamukha ni daddy ko. Okay. Yan po yung gate. Guys. Ay, naku! Pwede na po magturo sa... Baka naman. Pwede na po magturo sa inyo ni Kuya. Maya naman po kayo. Joke lang. Ayan, guys. Abangan nyo na lang po ang part 3. Bye-bye!